Ay guys, magluto tag ko ani. Kasag ang ginagmay. Naitay Star Magic. Sibuyas bawang luya. Ay, palaman nagsili gamay. Oh, diarag kasag guys na kuan. Pinanaan kayo ng umaga. Buhusan na sibuyas. Bawang pala to. Pag kumulo na yung bawang, hagis yung luya. Pag masunog na yung luya guys gamay. Pasunugin mo natin yung luya konti. Medyo sunog na yung luya guys. Buhusan natin sibuyas. Pag kumulo-kulo na yung sibuyas guys, mikos-mikos na natin to. Ay, medyo kumukulo na guys oh. Mikos-mikos na natin to konti Yan, mikos-mikos na natin to guys. Para lalong bumango, sumarap. Wow! Yan, mikos-mikos na. Maya-maya. Ay, palutungin muna natin yung luya at saka sibuyas. Para mabango. Yan. Malutong na konti guys. Buhusan natin ng isang sakong alimasag na walang kamatayan. Sinuli pa sa Africa. Yan. Tuloy, namatay na ng alimasag guys. Ilabog-labog ginagmay. Ilabog pa. Ilabog pa. Ay. Kalami ka ilabog ni sibuyas Oh. Oh, muntik pa malaglag guys. Lagyan natin ng asin. Oh, isikan natin yung asin. Ay, parang kunti lang asin Ubusin natin yung asin guys. Para masarap. Maya guys, buhos natin yung tubig. Kalami sa tubig. Pampalasa. Oh, tag-12 na to. Twin pack, tag-12. Buhos sa gamay. Kalami Kalami, mayonnaise Kina mayonnaise sa kulay lilo. Pampalasa. Tapos ihagis o gamay. Dugal, ihagis. Oh, hagis gamay, hagis. Pag malo-halo, mamilis-mikos na natin na kanon. So, nagbawa Gusto pag doon ka platong bahaw. Oh, buhot kayo. Oh, hapit pumahog. Kulit.